السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متابعي قناة اس وفي على اليوتيوب. في هذا الفيديو إن شاء الله سأشرح لا نوسيون دو مارشي و ماركتين. غنشوفو 4 بوين: لو ميكرو انفيرونمون، لو ماكرو انفيرونمون et les menaces et les opportunités d'un marché. وغنشوفو آخر حاجة هي لو كونسيبت دو بار دو مارشي. أول حاجة نعرفو بعدا شنو هو un marché. D'un point de vue général, le marché est un échange entre une offre de produits ou services satisfaisant un besoin déterminé. يعني كما معروف، يعني واحد الحاجة معروفة هي لو مارشي est un échange entre une offre de produits ou services. يعني لو مارشي هو واحد التبادل ديال لي زوفر وديال لي سيرفيس pour satisfaire un besoin déterminé. يعني باش نلبيو واحد الحاجة محددة، هذا هو لو مارشي. l'ensemble des offres ou l'ensemble des échanges. L'ensemble ou là qu'il y a d'autres définitions, il y a l'ensemble des intervenants et composantes faisant partie de l'environnement de l'entreprise qui ayant une influence directe ou indirecte sur cette dernière. يعني هنا في هذه الديفينيسيون هذه لو مارشي هو هذوك المتدخلين ولي كومبوزونت اللي كينتميو ولا عندهم علاقه ديريكت ولا انديريكت مع l'environnement ديال l'entreprise، اما لي فورنيسور اما لي كونكيرون etc. هذا هو لو مارشي. هنا ainsi le marché est composé par les éléments du micro-environnement et ceux du macro-environnement واللي غادي نشوفوهم دابا. Le micro-environnement est formé par l'ensemble des agents économiques ayant une influence plus ou moins directe sur l'entreprise. Il est composé principalement par les consommateurs, les concurrents, les fournisseurs, les distributeurs, les prescripteurs. هنا le micro-environnement يعني ملي كنهضروا على الميكرو انفيرونمون هاد الخمسه هادو بلا لي كونسوماتور، لي كونكورون، لي فورنيسور، لي ديستريبيوتور، لي بريسكريبتور. هذا هو الميكرو انفيرونمون. راه ما يمكنش نهضروا على اون انتربريز بلا كونسوماتور ولا بلا لي كونكورون ولا بلا فورنيسور. راه الا ما كانش كونسوماتور راه ما كاينش انتربريز. هذه بشكل واضح هذه هي لو ميكرو انفيرونمون، يعني l'ensemble des agents économiques ayant une influence plus ou moins directe sur l'entreprise. يعني واحد التأثير directement على l'entreprise. هذا هو الميكرو انفيرونمون. دابا نشوفوا الماكرو انفيرونمون. Il présente pour l'entreprise un ensemble de facteurs, de contraintes et d'influences beaucoup plus généraux que ceux de micro-environnement. Ils sont impossibles à modifier. Est composé principalement par l'environnement socio-économique, institutionnel, l'environnement technologique, l'environnement socio-culturel, politique, naturel. يعني الماكرو انفيرونمون هي البيئة ديال واحد الشركة ديال لونتربريز، يعني impossible à modifier. هنا par exemple l'environnement politique ديال واحد لونتربريز راه impossible نديرو une modification، حيت واحد الدولة عندها واحد الاستقرار سياسي، واحد ما فيهاش مشاكل سياسية، كاين واحد الاستقرار استابيليتي، يعني راه غادي تأثر إيجابيا على واحد لونتربريز. والعكس راه إلا كان مشاكل سياسية راه غادي تأثر سلبيا على لونتربريز. هذا هو الماكرو انفيرونمون. لا ميم شوز انا هضرت على البوليتيك، لا ميم شوز على السوسيو كولتوريل، يعني من ناحية ديال الثقافة، من ناحية ديال l'environnement technologique économique. انا ملي كنهضروا على l'environnement technologique ايكونوميك عفوا، يعني الاقتصاد. راه الا كان الاقتصاد ديال واحد الدولة مزيان راه بيان سور حتى لونتربريز راه غادي تكون في وضعية مزيانة. هذا هو الماكرو انفيرونمون. دابا غنشوفوا لي موناس لي اوبورتونيتي. نعرفوا شنو هما لي موناس. هما المخاطر، لي اوبورتونيتي هما الفرص، بحال نقولوا لي زافونتاج لي زانكونفينيون دان مارشي. هنا pour l'entreprise l'environnement peut être une source de menace comme d'opportunité. يعني بالنسبه للونتربريز البيئه ديالها تقدر تكون واحد المصدر ديال المخاطر، تقدر تكون مصدر للفرص. هنا les opportunités représentent des possibilités d'action offertes
par l'environnement à l'entreprise, s'inscrivant dans un développement favorable de son activité. يعني les opportunités هذوك الفرص الممنوحة اللي المتوفرة لواحد لونتربريز باش يكون عندها واحد ديفلوبمون فافورابل ديال لاكتيفيتي ديالها. نعطيكم اكزامبل. هنا عندنا لوغمونطاسيون دو بري دو بترول بور لي ترونسبور روتي. هنا ارتفاع الثمن ديال البترول، يعني راه اون موناس بالنسبه لهاد لي ترونسبورتور هادو. هاد لي ترونسبورتور تا هما غيزيدو تا هما يديروا لوغمونطاسيون ديال لو بري ديالهم عاوتاني، و غيأثروا على وحدين اخرين. هنا اون موناس. دابا نشوفوا لي كونترانت. هذا اكزامبل ديال الموناس. دابا نشوفوا les contraintes quand elle vient limiter le développement de l'activité de l'entreprise. هادو هما لي موناس، هما هادوك لي كونترانت، هادوك العراقيل، المشاكل اللي يواجهوا لونتربريز ويقدروا ما ياثروا على الديفلوبمون ديالها. كيف ما قلت هنا لوغمونطاسيون ديال لو بري راه موناس. العكس هنايا ليكزونيراسيون دامبو بور لو سيكتور اغريكول، يعني هنا اعفاء الضريبي بالنسبه لهذوك الفلاحين، الناس ديال السيكتور اغريكول. هذا في حد ذاته راه فرصه مزيانه، يعني اوبورتونيتي بور لونتربريز. هذا غير اكزامبل باش تفهموا. دابا غنشوفوا لو كونسيبت دو بار دو مارشي اللي هو اخر حاجه غنهضر عليها في هذا الفيديو. La part de marché de notre entreprise correspond au pourcentage de ses ventes en quantité et en valeur par rapport au total des ventes des autres entreprises. يعني بصفة عامة la part de marché هي راه البورسونتاج ديال المبيعات en quantité en valeur ديال واحد لونتربريز par rapport les autres entreprises. يعني المبيعات ديال واحد لونتربريز مقارنة مع المبيعات الآخرين، يعني النسبة. شكون اللي مسيطر بزاف على السوق، شكون اللي مسيطر بزاف، هذه هي بالدارجة شكون اللي مسيطر بزاف على لو مارشي. هذه هي لا نوسيون دو بار دو مارشي. كاين لي بار دو مارشي en quantité s'évaluent sur la base d'une unité de volume. Elles ne prennent pas en compte les variations de prix contrairement aux parts de marché en valeur calculées sur les chiffres d'affaires. كذلك لي بار دو مارشي كنشوفو سور لا باز ديال لونيتي دو فوليوم، يعني من خلال الحجم كيف ما قلت لا كونتيتي دي فونت. الشيفر دافير يعني كونتيتي فوندي فوا ملتيبلي بار لو بري يونيتير دو فونت، يعني داكشي اللي بناه فوا لو بري يونيتير ثمن الوحده. هذا هو الكونسيبت دو بار دو مارشي. ما فيه شي حاجه، يعني لا بار دو مارشي ديال واحد لونتربريز، الحصه ديال واحد لونتربريز في السوق. هذه هي لا بار دو مارشي. هادشي اللي نقدر نقول فهاد لا نوسيون دو مارشي. كاين بزاف ما يتقال. باقي ان شاء الله غادي نزيد فيديوهات على لو مارشي، حيت فيه انواع وفيه شحال من حاجه. لي تيب دو مارشي تا هما مازالين نديرهم ان شاء الله. هكذا كنكون ساليت هذا الفيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا. باقي ان شاء الله كما قلت فيديوهات جديده وشروحات جديده كنضرب لكم موعد قادم ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق في الدراسه ديالكم، وما تنساوش تعاونوا في لاشين